हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज रही लेक्चर रे आमे ट्रांसलेशन चैप्टर नंबर 5 रो स्ट्रक्चर नंबर 15टा पढ़िबा। जदि कोनोसी न्यू स्टूडेंट डायरेक्ट एही लेक्चर को आसीथिबे तेबे मु सजेशन करिवि जे से पूर्व लेक्चर कंप्लीट करबा द्वारा एही लेक्चर टी से भलो भाबरे बुझि परिबे। एक्चुअली कोनोसी टीचर आपन को इंग्लिश रो बेसिक सिखै नै थांदी ସେଥିପାଇଁ 99% स्टूडेंट केवल इंग्लिश ना शुणिले ही भय करथांती। तेणु आपण जदि 99 स्टूडेंट मध्य बाहर चाहते तो ये वीडियोटा केवल आपण मानी। बेसिकली यही लेक्चर रे आमे वी आर यू आर एंड दे आर यूजेस विषय पढ़ा। तो चलतु एगुड़ी को गोटी गोटी करके देखा आम। तो प्रथम पिले एथर कौन देती ना पढ़ गुड़िक ना पढ़ कौन जदि आम गोटे परीक्षा देवाक जाऊे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं पूर्व क्वेश्चन गुड़िक आम देखिकी जा द्वारा आम कौन हो परीक्षाटा पूरा भल मार्क आम रखिपर मैं संपूर्ण ठीक भाव लिखिपर। सेमती जदि आम ट्रांसलेशन करने पूर्व पढ़ गुड़िक आम पढ़ीदे बुझीदे तो ताहले आम अनुवाद गुड़िक आम कष्ट लगे ना। सेमती तो चलो आम गोटे गोटे कर पढ़ गुड़िक पढ़ी पढ़ीचे। फास्ट कौन देती ना आंभे माने बालक। आंभे माने प्रथम पिला जानते आंभे मान आम इंग्लीश कही था वी पर आम हेल्पिंग वर्ड लगे था आर वी आर। बालक कौन लगे बालक बॉयस ये एस कहीं लगे ना आंभे माने बहुवचन अच्छे से बॉयज जगह बॉयस लगे। बुझिपारे पे जो मैंने यहाँ को बुझीपारन तो मुझे रिक्वेस्ट करी से पूर्व वीडियो गुड़िक देखिपारे ये वीडियोटा भल भाव में बुझाइब। आउ बहुत स्टूडेंट अच्छा ना से इंग्लीशटा कौन गोटे सब्जेक्ट बोली भावती यहाँ गोटे सब्जेक्ट न था पे मैंने यहाँ कौन गोटे लांगुएज था। बुझिपारे ना पे जो मैंने यहाँ लांगुएज बोली भावती से बहुत खूब शीघ्र इंग्लीशटा शिखी जाती। ये सब्जेक्ट को शिखापी आम ट्रांसलेसन आवश्यक। ट्रांसलेसन पे मैंने भावुथे गोटे ट्रांसलेसन गोटे रॉकेट साइंस ये गोटे रॉकेट साइंस नुहे। बुझिपारे पे ये गोटे मध्यम जहाँ थ्रू कौन आम कौन लांगुएज कौन कर शिखिपर। गोटे एग्जांपल जब तुम कौन कर भुवनेश्वर दिल्ली जावाक चाहूँ जब भुवनेश्वर दिल्ली जावाक चाहूँ तुम कौन कर एरोप्लेन जापर। बुझिपारे ना एरोप्लेनटा कौन है गोटे मध्यम है। सेमती कौन जदि तुम ओडिया इंग्लीश शिखापी चाहूँ आमको कौन दरकार ट्रांसलेसन दरकार। ट्रांसलेसन से कौन गोटे पे मैंने यहाँ गोटे मध्यम है। सेमती तुम बुझीपार जो मैंने बुझीपार से बहुत बढ़िया भाव। आउ के अच्छा अन्य कह मुझे ट्रेन जापरि बस तो जापरि कहीं खाली एरोप्लेन जी हाँ जापर कि एरोप्लेन ठार कौन बहुत शीघ्र और कम समय जापर ना। सेमती से भाई माने इंग्लीश शिखापी केते गुड़े मध्यम अच्छी किंतु ट्रांसलेसन द्वारा कौन सठिक और कम समय कौन आम ओडिया इंग्लीशटा लर्न कर पारिबा। हाँ एरोप्लेन पैसा खर्च होता है सेहीपरि यही ट्रांसलेसन शिखापी पिला माने पर्सनाल ट्यूशन करथांती किंतु ये ट्रांसलेसन कोर्स टी मो तरफ तुम मन यहाँ गोटे गिफ्ट बोली भाव। हम जब ये वीडियो को एक लाइक करदेव और केते दिन है वीडियो अपलोड हो नाला से जो मानक यह दरकार जहाँ जो मैंने पैसा दे पर्सनाल ट्यूशन करके पढ़ुं बहुत पैसा खर्च करते कि ट्रांसलेसन कम्प्लीट आज पर्यटन कर से पाखे ये वीडियोटा पहुँच पार। मुझे आशा रखिली गोटे गोटे लाइक करदे और मुझे जहाँ कमेंट करा कहबी मत पे से कमेंटर उत्तर गुड़िक देवे। तो चलते पूरे सेकेंडटा देखिए ना तुम्हें माने बालिका। तुम्हें माने बालिका कौन तुम्हें माने लगे यू यू बाहू सदा हेल्पिंग वर्ड आर यू आर बालिका कौन लगे गर्ल्स एस कहीं लगे ना बहुवचन से बारंबार एस लगुच पे मैंने बुझिपार। तापर से माने शिक्षक से माने कौन लगे दे से दे दे बाहू हेल्पिंग वर्ड आर शिक्षक लगे टीचर्स एस कहीं लगे ना कौन बहुवचन अच्छे। सेमती पे तापटा देख ना कौन देती आंभे माने कृषक। आंभे माने कृषक कौन हम ना वी आर फार्मर्स। बुझिपार सेमती कौन हो पे तुम्हें माने छात्र तुम्हें माने लगे यू यू बाहू हेल्पिंग वर्ड आर वी आर छात्र लगे स्टूडेंट। सेमती पे तापटा देख तापटा ना कौन देती पे मैंने ना से माने शिशु से माने शिशु से लगे दे दे बाहू हेल्पिंग वर्ड आर शिशु शिशुर इंग्लीश हूँ कौन चाइल्ड चाइल्ड बहुवचन कौन है चिल्ड्रेन। सब बहुत जगह एस लगे सदा एस लगे तार बहुवचन आउ कौन हो पारे पे मैंने जमी चाइल्ड बदल चिल्ड्रेन। तापटा देख पे मैन बदल मेन सेमती पे मैंने सदा एस लगे तुम इंग्लीशटा भूल हो पाए। सेमती तापटा देख पे मैंने आंभे माने मनीष ना हूँ आंभे माने मनीष ना आंभे माने लगे वी आर सदा मन रखी हेल्पिंग वर्ब कौन वर्ब पाखे जब नुहे थो से नट लगे पे मैंने सेमती मनीष नुहे मनुष्य 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 हूँ इंग्लीश हूँ मैन किंतु बहुवचन कौन मेन MAN। बुझिपारे ना ये मेन लिखा है।
ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁନ ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସେମିତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁ ପାଖକୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆର୍, ନୁହେଁ ଅଛି ନୁହେଁ ପାଇଁ ନଟ୍, ଓମେନ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁ କ'ଣ ଓମେନ୍। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିବ ଦେ ପାଖକୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆର୍, ନୁହନ୍ତି ପାଇଁ ନଟ୍ ଓ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ପାଇଁ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ନା ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ ଛାତ୍ର, ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିବ କ'ଣ ୱି ପାଖକୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆର୍, ତୁମ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିବ ୟର୍, ଛାତ୍ର ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ପୁପିଲ୍ସ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ତାପଟେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ଝିଅ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଛି ତୁମେମାନେ ପାଇଁ ଲାଗିବ ୟୁ ପାଖକୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆର୍, ତୁମେ ମୋର ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ ମାଇ, ଝିଅର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ଡକ୍ଟର୍ସ। ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି ବହୁବଚନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର୍ସ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ସେମାନେ ମୋ ପୁଅ, ସେମାନେ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେ ପାଖକୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆର୍, ଦେ ଆର୍, ମୋ ଅଛି ପାଇଁ ମାଇ ସନ୍ସ, ମାନେ କ'ଣ ବହୁବଚନ ଅଛି ସନ୍ସ ଲାଗିଲା। ସେମିତି କ'ଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠି ଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ୱି ଆର୍ ହିୟର୍, ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି ଅଛୁ ମାନେ କ'ଣ ୱି ଆର୍ ହିୟର୍, ଏଠି ଅଛୁ ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିବ ହିୟର୍। ଯଦି ସେଠି ଅଛୁ ତାପଟେ ଦେଖିବ ପିଲା ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଠି ଅଛ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଇଁ ଲାଗିବ ୟୁ ଆର୍, ବୁଝିପାରିଲ ୟୁ ଆର୍, ସେଠି ଅଛୁ ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିବ ଦେୟାର, ଏଠି ଅଛୁ ପାଇଁ ହିୟର୍, ସେଠି ଅଛୁ ପାଇଁ ଦେୟାର। ଏଇଟା ପିଲା ଆମେ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନ ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିକି ଆସ। ସେମିତି ସେମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ପାଇଁ ଲାଗିବ ଦେ ପାଖକୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆର୍, ପଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିବ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ କାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଯଦି ବୁଝିପାରିନ ତ ପୂର୍ବ ଲେକ୍ଚର ଆଜି କ'ଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝା ହେଇଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ଆସ ପିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯାହା ଅନୁବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିପାରିବା। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ତୁମେମାନେ ସେଇ ତୁମ ଗାଁର 1% ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିପାର ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ତୁମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବ ତୁମ ଗାଁରେ ହୁଏତ କେହି ଜଣେ ଖଣ୍ଡେ ଇଂଲିଶ କହିପାରନ୍ତି ବା କେହି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହୁଛି ଯେ ତୁମ ଗାଁରେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ହେବ ଯେ ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରିବ କହିପାରିବ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ପୁରା ପିଇଦେବ ପିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ସେମିତିଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଅନୁବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅନୁବାଦ ଆମର ଥିଲା ନା କ'ଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଣିଷ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ପଢ଼ରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ସଦାବେଳେ ୱି ପାଖକୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆର୍, ମ୍ୟାନ୍ ମଣିଷ ଅଛି କ'ଣ ମଣିଷ ଇଂଲିଶ ଅଛି ମ୍ୟାନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ବହୁବଚନ ଦରକାର ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ମେନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ତାପଟେ ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଛାତ୍ର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କ'ଣ ପିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁ ଲାଗିବ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆର୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ବହୁବଚନ ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ସେମିତି ପିଲେ 3 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ, 3 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ସେମାନେ ବାଳିକା, ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଦେ ପାଖକୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆର୍, ବାଳିକା ପାଇଁ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଗାର୍ଲସ, ବହୁବଚନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଗାର୍ଲସ ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ 4 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ, 4 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କ'ଣ ୱି ପାଖକୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆର୍, ତୁମ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିବ ୟୋର୍ ପୁଅ ମାନେ ସନ୍। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନ ମୁଁ ଏବେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏବେ ବି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତୁମେ ପୂର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ସେମିତି 5 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପିଲା ସେମାନେ ତୁମ ଝିଅ, ସେମାନେ ଅଛି ସେମାନେ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଦେ ତାପରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆର୍, ତୁମ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କ'ଣ ୟୋର୍, ଝିଅ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଡକ୍ଟର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ତ 6 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପିଲା ସେମିତି ତୁମେମାନେ ଡାକ୍ତର, ତୁମେମାନେ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କ'ଣ ତୁମେମାନେ ୟୁ ଲାଗିଲା ପରେ ହେଲ୍ପିଂ ଲାଗିଲା ଆର୍, ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ଡକ୍ଟର୍ସ ଏସ୍ କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା ବହୁବଚନ ଯୋଗୁରୁ ଏସ୍ ଲାଗିଲା। ସେମିତି ପିଲା 7 ନମ୍ବରଟା ସେମାନେ ଚାକର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଦେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆର୍, ଚାକର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏସ୍ ଲାଗିଲା ବହୁବଚନ ଥିବାରୁ ଏସ୍ ଲାଗିଲା। 8 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ ବନ୍ଧୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କ'ଣ ୱି ପାଖକୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆର୍, ତୁମ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ୟୋର୍, ବନ୍ଧୁ ଇଂଲିଶ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଇପାରିବ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁବଚନ ଥିବାରୁ ଏସ୍। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ କେବଳ ଏଇ ବହୁବଚନ ଏସ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ୱି ଆର୍ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ୟୁ ଆର୍ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାପରଟା ପିଲା ଦେଖ ନା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠି ଅଛୁ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଠି ଅଛୁ ସେଠି ଅଛୁ ହିୟର୍ ଦେ ଆର୍, ସେମିତି ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ୱି ପାଖକୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିଲା ଆର୍, ଏଠି ଅଛୁ ପାଇଁ ଲାଗିବ କ'ଣ ହିୟର୍, ସେଠି ଥିଲେ କ'ଣ ସେଠି ଅଛୁ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଦେ ଆର୍ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଦେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆର୍, ସେଠାରେ ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିବ ଦେ ଆର୍ ଲାଗିବ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛ, ତୁମେମାନେ ଲାଗିବ ୟୁ ପାଖକୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆର୍, କ୍ଲାସ୍ ଅଛ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଅଛ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ।
से 12 नंबर देख तुम्हें मैंने माकड़ नुह ये नुहर आसला हारी आम्भे सॉरी पे मैंने आम्भे मैंने माकड़ नुह आम्भे मैंने लगे कौन वी हेल्पिंग फॉर आर सदाबले कही कौन और पाखु यदि नुहे थो नट लगे वी आर नट मंकी माकड़ इंग्लीश कौन मंकीस आम्भे मैंने अच्छी बहुवचन लगे मंकीस। 13 नंबर पे तुम्हें मैंने कुकुर नुह तुम्हें मैंने लगे यू यू पाखु हेल्पिंग फॉर आर नुह हूँ कौन नट कुकुर इंग्लीश कौन हो डग्स पिला पे 14 नंबरटा ना से मनीष नुहति यहाँ पे मैंने कौन कष्टा मुझे दौनी जे से मनीष नुहति यहाँ मत कौन कर पे कमेंट निश्चिंत भाव में कह पे जब तुम यही पर्यटन देखिलनी तो मुझे आशा कर तुम से 99% स्टूडेंट मध्य बाहर को सतर चेष्टा कर आशा कर तुम से इंग्लीश लैंग्वेज खूब शीघ्र शिखिपार और यहीटार मत जो उत्तरटा कमेंट पे मैंने जन पार जदि पे मैंने कौन पिला भिडियो पीडीएफ दरकार मैंने समस्त पीडीएफ देदेवी और कौन एक्सट्रा क्वेश्चन देवी जहाँ होमवर्क भाई तुम भाव यदि दरकार तो आम ये कौन डिस्क्रिप्शन गोटे लिंक अच्छे से लिंक टाक जी से लिंक टाक डाउनलोड कलापर मुझे भिडियो जहाँ पीडीएफ दरकार पीडीएफ गुड़िक मिल एवं तत्सहित कौन मिल ना एक्सट्रा क्वेश्चन मुझे देवी से आउट ट्रांसलेसन किभली भाव में ठीक हो पार से गुड़ विषय मुझे चेष्टा करी आउट होमवर्क तुमको देती पे मैंने आ समस्त को थैंक यू पे मैंने लेक्चर टी कम्प्लीट कर जब मोर कह किसी भूल हो जाए तो मत क्षमा कर देखा पे न्यू लेक्चर को रही पे धन्यवाद।